बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। कुरम में एक बहुत बड़ा और खौफनाक हमला नाकाम हुआ है, जबकि 40 पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरानी हैकर्स ने एक बहुत बड़ा हमला अमेरिका के ऊपर किया है। अमेरिकन जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उससे $1 ट्रिलियन 1.1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। इसके तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक नज़र आ रही, ख़ास तौर पर मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान के ऊपर गुज़िश्ता एक हफ्ते से लगातार दहशत गर्दाना हमलों में तेज़ी आई है। नाज़रीन, ये तेज़ी ऐसे वक्त में आ रही है कि जब पाकिस्तान एक आलमी जो मामला है उसको निपटाने के लिए, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन, कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि हतमी और फैसला कुन हमला ईरान पर करने से हमें पाकिस्तान ने रोके रखा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ भी की और साथ ही साथ पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों को सराहा। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ अमन दुश्मन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से किए जाने वाले हमलों में पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ तक कि नाज़रीन, तकरीबन 37 कीमती जानें जो हैं वो हाथ से गंवानी पड़ी हैं। अब एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन के बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अमन दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जारी है। नाज़रीन, 40 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और ये बहुत गैर मामूली कामयाबी है। कल बलूचिस्तान के अंदर जो सिविलियन ट्रक्स हैं जो कि खाने पीने की अशिया और दीगर सामान बलूचिस्तान लेके जा रहे थे और आम बलोचों के लिए उसमें साजो सामान था, उन ट्रकों को इन दहशत गर्दों ने आग लगा दी और इसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और इनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 40 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। कल भी बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए और आज एक और बड़ी और खौफनाक कार्रवाई को नाकाम बनाया गया। नाज़रीन, ज़िला कुरम जो है, ये बॉर्डर आपको बताया कि बिल्कुल इसके साथ अफगानिस्तान के साथ मिलता है, तो ज़िला कुरम में एक बार फिर खौफनाक दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई जिस पर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 बड़े दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। यानी 40 बलूचिस्तान में मारे गए और कल जो है वो ज़िला कुरम का अमन व अमान तबाह करने की कोशिश में जो 3 दहशतगर्द कमांडर हैं उनको उड़ा दिया गया। इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है इंटरनेशनल सतह के ऊपर होने वाली बड़ी कार्रवाइयाँ। नाज़रीन, इस वक्त ईरान के हैकर्स जो ख़ास तौर पे नाज़रीन इनका साइबर कमांड विंग है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच इसको अमेरिकन की जानिब से करार दिया जा रहा है कि एक बड़ा हमला किया है, साइबर अटैक है। ये अमेरिका के जो गैस स्टेशंस हैं उनके ऊपर किया गया। तमाम गैस स्टेशंस का ये सैकड़ों की तादाद में कंट्रोल ईरानी हैकर्स ने अपने हाथ में ले लिया, जिसमें नाज़रीन वो सिस्टम होता है कि जिसमें गैस स्टेशंस के अंदर जो फ्यूल टैंक्स हैं उनके अंदर जो पेट्रोल की मिकदार है उनको मॉनिटर किया जाता है और दीगर तमाम तर चीज़ें और बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं उस फंक्शंस में, उनको मुकम्मल तौर पे इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और इसको एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच ख़ास तौर पे करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, ईरानी हैकर्स ने इससे पहले भी बड़े हमले किए हैं और अब तो बाकायदा तौर पे इस बात के खदशात मौजूद हैं कि अमेरिका के सदर के चाइना के दौरे से वापस जाने के बाद मुमकिन तौर पे दोबारा से ईरान के ऊपर हमलों के हवाले से प्लानिंग की जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से हतुल विसा कोशिश की जा रही है कि इस जंग को टाला जा सके, लेकिन अमेरिका जो है वो इस वक्त समझ रहा है कि चाइना को हम ईरान से दूर कर लेंगे और चाइना दूर होता है तो इसका मतलब है कि ईरान बहुत हद तक कमज़ोर हो जाएगा, ख़ास तौर पे
جو ایران کا تیل ہے وہ باوجود پابندیوں کے 80% تیل جو ہے وہ چائنا خریدتا ہے۔ اب امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے جی کہ تیل چائنا ہم سے خریدے گا، مطلب یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کچھ بڑا غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں ایران کی جانب سے یہ بڑا میسج امریکہ کو دیا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کریں گے تو ہم کہاں کہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کن کن جگہوں پہ آپ کے اٹیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ماضی میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے سائبر اٹیکس میں ان کے جو صاف پانی کرنے کے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر بھی خلل ڈالا گیا، اور جو کلورین کی مقدار ہے اس کو خطرناک حد تک پانی میں مکس کر دیا گیا، جس کے بعد وہاں پہ صورتحال کافی زیادہ گھمبیر ہو گئی تھی۔ اب ناظرین ایران کا جو ہیکنگ ہے یا پھر ایران کی جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ ایک بڑے نیکسٹ لیول تک چلی گئی ہے، اور جنگوں کے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اب طریقہ کار جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت ہمارے پاس ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکن سٹاک مارکیٹ سے حالانکہ امریکہ کے چائنا کے دورے کے بعد صورتحال کافی زیادہ پازیٹیو رہی اور بتایا جا رہا تھا کہ سٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی، لیکن ناظرین ہوا کیا کہ جیسے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے تمام تر ساتھیوں نے چائنا کی طرف سے دیے جانے والے تحفوں کو جو ڈسٹ بنز ہیں ان کے اندر پھینکا، اور پھر کی خبر سامنے آئی تو اچانک وہاں پہ کیا ہوا کہ امریکن جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر بجائے اعتماد بڑھنے کے بد اعتمادی کا جو رجحان رہا، اور بتایا گیا کہ ناظرین صرف ایک دن کے اندر 1.1 ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ امریکن سٹاک مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو گئے۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کے لیے، خاص طور پہ ان کی سٹاک مارکیٹ کے لیے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان بات چیت تو ہوئی ہے، بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت چائنا ایک بڑے منجھے ہوئے کھلاڑی کی طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھے جا کے امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ کے سامنے بہت اچھے بچے کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کیا، یہاں تک کہ جو چینی صدر ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ اس وقت جو امریکن معاشرہ ہے یا امریکہ ہے وہ بہت تیزی سے فال ہو رہا ہے، یعنی کہ گراوٹ کی جانب جا رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ جی شی جن پنگ نے مجھے کہا کہ آپ نے جس طریقے سے اس کو سنبھالا ہے یہ بڑا معجزانہ طور پہ۔ تو ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے تعریف پسند ہے، انہوں نے اپنی تعریف بھی بتائی، اور ساتھ جو چین کی جانب سے کیا جانے والا ایک اس طرح کی تنقید ہے اس کو بھی انہوں نے ظاہر کر دیا۔ ناظرین آنے والے دنوں کے اندر چین اور امریکہ کے تعلقات آگے تو بڑھیں گے، لیکن چائنا امریکہ کو کبھی بھی ڈومینیٹ نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی وہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آگے بڑھنے دے گا کہ اس کو زیادہ پرومیننٹ پوزیشن ملے۔ اب ناظرین امریکہ جس طریقے سے ایران کے ساتھ کر رہا ہے، یہ جس طرح سے ایران کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں، اگر جنگ بڑھتی ہے تو معاملات خاصے کشیدہ ہوں گے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا جنگ میں نہیں اترے گا تو اب چائنا باقاعدہ طور پہ جنگ میں اتر سکتا ہے۔ اس کے کئی ایک وجوہات ہیں، ایک تو خطے کے اندر چائنا کی جو ہے وہ اجارہ داری، اور دوسرا ناظرین چائنا اپنے ایک ٹرسٹ ورتھی پارٹنر یا پھر لوگوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اگر طے کرنے میں اس طرح سے امریکہ کی جو ہے وہ سپریمیسی کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ان کی مرضی سے وہ فیصلے کرے گا کہ ہمیں کس کے